Morning. Wow! Nalalipay sa dayo ni. Warm pa siya. He's warm. Ate sa atin. Sila Dia sa tubang ka. Ay, naku, ang bigat talaga. Kanina, hindi pa mamigat. Ngayon, napakabigat na. Wait lang. Sino yung bagyo? Human drone. Grabe. Grabe ba? May isang lugar ah. Hindi, maski magtindog bro, kitaon man. Balik ka na tayo, balik. Good morning. Good morning. Mary, ah. Good morning. Hindi na kay Pastor. Na-excited ka kayo maglagaw? Lips on the floor. I'm supposed to be a silly dinosaur. So I'm living a mess. I look to you and a new song starts to break through. Lord, I'm just grateful that I. Wow! Grabe ka sagad-sagad. Gali kay Wiko mag-swimming. Isi ka, balo ka ta? Oo. Grabe ba? Room, so let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt. That today is the day that the Lord has created. Intrahebla bro. Why would celebration? It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration.
No. Na, naray na. Praktisan ginabla ni Brother Jojo bala. Bagal yan. May pagan. Okay ah. Ikaw ya, dira ka lang sa pungko ka lang da. Ha? Ay, napake. Sa akin pa, ikaw na bas on ang pake, ya? Gani, sige lang, pungko lang da sa. Ito yan eh. Anak, halik kayo. Salina! Chika, lang pala, chika. Chika! Bala, mag-post siya bala. Naarap ang audio. Sino makita kay Kren? Nang duwa lang kami 1 week sa balay. Doon yun ba yung sa 1 week, ang bata ko, una ayos ba sa ulo? Radyo, timan sa. Ikaw, radyo ko, babe. Sige, Okay, dire. Din ang iban nga 3 kids. Hachiko! Nangga! Naliti! Ito ko ulit. 3 kids! Lola! Lola! Okay, pamate instruction. Listen, o kali here, diri ka, stand up lang ba. We go. Aria. Oh, dali lang. Maria. Shoulders. Please. Toes. Listen. Maghambal si teacher. Head, shoulders, knees and toes. Action. Maghambal si teacher. Grab. Pauna-una kamukha sa sleeper. Kainchinde. Trial. Uy, Chris! Oh, ano ito para nice space? Kasi di magbubuan. Ayan, napulig ko. Okay, mga langga, move ka mo kamay. I-move liyo kang sleeper, please. Head, where's your shoulders? Shoulders, knees, and toes. Magsiling grab. Get mo ang sleepers. Okay? Magsiling grab. Kaya na in the sleeper. Okay, ang sleeper sa toes. Head! Head! Listen, maghambal grab. Amo pagkuha sa sleeper. What? Ears, toes, head, shoulder, grab. Ang wala kakuha sa sleeper, out. Sino ang may sleeper? Oh, ako na yung may sleeper. Stay. Toes. Toes. Wala, ito hindi ka kilala to. So, head,
shoulders, shoulders, knees, toes, head, shoulders, shoulders, knees, toes, head, shoulders, jump! Alright, sino may sleeper? Okay. Nice, Jason sleeper. Okay. Alright. Head, shoulders, knees, toes, toes, toes. Head, shoulders, shoulders, knees, toes, toes, shoulders. Gusto ko na ka mga daan. Ano sa likod? Pumate. Again. Head, head, head. Shoulders, shoulders, knees, toes, toes. Head, shoulders, knees, knees, knees. Head, shoulders, head, head, head. Jump! Alright. One, two, one, two. Tanan mo, one ka to kay Teacher Liana. Tanan ka to, Lynn. Sino ang two? Two. O, check po at apat sila. Okay. Take up at school. Kag napalit. Nagtapalit siya. Ibot, ibot. Ibot! Manang ibot, tapos butang. Ibot na! Sure na kalamansi, take madagdag. You not put your hands on the spoon. You pass the kalamansi. Next person. Oh, pass. Alam. Okay ninyo. Oh, go. Pass the kalamansi. Okay, next. Alright, last person. Alright, good job. Group 2, Group 2. O, sige. Okay na, very good, JC. 3, Kuya, diri ka. Diri ka sila. 1, Maymay. 2, si Kuya. 3, si Rod. 1, si Brox. 2, si Maika. Sino ba gani? Si Porky. 2, 1, si Brox. 2 ka, 2 dito ka. Kaya ate kayo mo. 3, tapos 1. Dali ka. Okay, sige. Get to know your grupo. Ito siya. Ano natin nasadya? Mag-aagan na goro ang tingog ni Maymay. Nice, May. Okay. Okay, tapos number 3, you need to know kung sino ang imo nga upod. Ikilala nyo.
Ala, Kati, ano na? Kati, ano na? Talikod. Talikod ka. Ay! No words. Suction. Kalokan na to. Wala words. Suction lang. Kulay now? Okay na. Oo. Nasaan na dyan eh? Hindi. Wala na. Mami! Correct! Ang answer is 3 wise men. Saan ka na nagkakatulisan mo? Ang una-una, nagkatulong sa ako. Okay, man, sabay. 3 wise men. Paano nyo na pala? 3 wise men to? Balik lang sa line, Balik lang sa line. Balik lang sa line. Balik lang sa line, nanay. Okay? Ready, set, go! Bye-bye. Bye. No coaching. Talikod ulit. Talikod ulit. Talikod ulit. Talikod. Talikod ulit. Talikod. Sige, try yan. Dahil para makabalik ka mo. Sige, go. Whisper. Oh, correct! One. Inex na lang. Inex na lang. Alright. And please choose your leader. We will be needing one representative for each group after some cheer. Any lang cheer dance, cheer na chant, any lang, mga competitive sila. Wala.
Ready na, ready na. Alright, ready na? On. Okay. Group 1. J. E. S. U. S. C. L. G. F. Group 1. Yay! Alright, thank you so much. Group 1 for the end. Naman, Mike. Go. Okay, ready, guys? One, two, three, go! Hawak mo, team. Hawak mo, team. 1, 2, 3, 4, 5. Team 2! Wow. Perfect. Oh, wow! Danceress Group 2! And now, of course, hindi magpapwede. Last but not the least, let's welcome Group 3! Group 2! Group 3! Letter F! Letter F! A-I! E-S! Go, go, go! Harap mo ang feet! Harap mo! Alright! Thank you, Group 3. Tutaya na lang! Tutaya na lang ba? Alright, Group 1 is back! Tandaan. Kuring. Kuring. Group 2, Mama G, paklik sa white. Group 1, kuring, kumorsan. Lahat ng instruction at Group 3. Go! Group 3 is pig. Ano, ang 3? Okay, pamate. Pig. Instruction, everyone. Group 1, kuring. Okay. Ang tanan ng mga wala naka-blindfold, kung ang inyo, considered lang kadaog ko mo kung nakalapaw ang naka-blindfold sa chairs. Na perimeter ka. Okay. Ma-blindfold sila na eh. Ang liit ng taga, ano? Ay, hindi na galit, Meg. Tanan mo wala naka-blindfold, mga music. Okay, with a twist. Ang mga... Gin-shuffle bala ha, gin-shuffle ang mga member. Right, alright. Gin-shuffle ang team ha, base abi nyo, pareho Japon. Gin-shuffle ang mga team nyo. 1, 2, 3. Ay, dami yung Manila ya. Dami na Manila, jump! Ay! Oy, go na. Hulat pa lang. Wait ko mabalo. Wait lang. Wala lang. Okay. Sige. Okay. Sige na, sige na. Sige na, sige na. 1. Okay. Hear ya. Silence. Quiet! Wait, quiet na, quiet. Okay? Tapos, okay, tululungan ha. Okay, 3, 2, 1, go! Akak.
Kokak. 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 Namigit na! Di nang upod ni Bro Romulo, binayaan na sa... Why nang upod niya? Si Ate Michelle. Si Gamo Lina, si Ate Michelle. Moses parting the sea. Amo nang ginambal mo sa front. Ikaw may action ng wala words. For example lang parting the sea. Moses parting the sea. I-act out niya sa next person. Si next person i-act out and then ang last person ang ma-interpret. Gets? Wait lang sa akong anak ko mo ready. Hindi ko gets! Hindi ako action! Magaling si Rochi. Ako nagitulo ko na lang si Kenny. Kabalo ka na ito, Kasi naman lang na pick up ko. Pagambal nga. Okay lang. Tanigin ang buko na lang. Okay. Ready? Last one. Ready. 2. Okay. 3, 2, 1, go! Mami! Push! May mahambal. Okay, ready? Wait lang, sugar ko lang kayo. Okay, 3, 2, 1, go! Gets na kapot eh. Si Mami, ginadjudge yan. Te, mataog na kami sa bata eh. Chico, what's that? What's that, Chico? Ano na? Ah! Nahabol! Correct! Wait lang! Winner ang group 2! Wait lang! Sige. Sino inyo yan? Di mo nakuha! Yan lang! Wait lang! Okay! Winner ang group 2! Chico! Ang sa motion ko!
Moses si David! Yaya boxing niya. Ang yaya boxing. Nalipad ko sa Laway, yaya namin na Gamay. Yaya boxing mo. Nalipad ko sa kwan niya. Sino si Pacquiao? Alam mo. Uy, ano na yung pasawa mo? Yes, so sila ni Lord sa world and everything who lives in it. No? Ang tanan nga ari sa kalibutan, iya sa Dios. Pag ang tanan nga mga buhi, anong mga sentence or moment, anong pangamuyo nyo, anong desire nyo, na As you follow God. as you follow your Lord and your Savior before ta mag-baptism. May ara ka mo pangamuyo, desire, or short prayer para sa inyong lang personally. Ang decision, ang commitment to you as to you alone, Lord. Thank you, good Lord, that all the old ways, all the old self, Lord Jesus, nilubong na mo nga kaupod sino sa kusang Kalbaryo, Lord Jesus. Pag Lord, banhawan mo man sa gaano sa sangbag mo nga tsansa, kabuhin, Lord, nga kaupod ka. Nga kaupod ka, Lord, in her, through her life, Lord Jesus, pag kaupod sa iyang pamilya. We baptize you in the name of God the Father, God the Son, Jesus, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Amen. So Lord, padayon naman mo declare sa padayon ng harmony. Pag Lord, ikaw mag-unite sa ilang na pamilya, Lord Jesus. Ikaw ang sentro sa ilang na pamilya, Lord, ganit in the name of God the Father, the Son, Jesus, and the God, the Holy Spirit, Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Dira lang ka. The Lord, once nga ginsunod ka, ikaw, Lord, permi ang kakahimaya, ikaw ang sentro, ikaw ang hari. The Lord, let your kingdom come, let your will be done sa iyang kabuhay kag sa buko sa nga pamilya, Lord Jesus. This we pray in Jesus' name, and we baptize you in the name of God the Father, God the Son, Jesus, and the Holy Spirit, Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Congratulations sa Lord Jesus, kami ara ka greater purpose sa iya personally, Lord Jesus, sa buko siya nga pamilya, sa asawa ni Lord kay Sister Tete. Thank you, good Lord. Na Lord, may ara ka pa sa mga damo nga mga mas mayo nga plano, mas mayo, Lord, nga mga purpose, Lord, sa kabuhi ni Lord Jesus. That He is special, Lord, special sa imo. Kag Lord, kung ano man, Lord, ang ilang nga mga iya nga mga pa. Salamat, Lord, sa pagpatawad mo sa iyang mga sala. Ganun, Lord, salamat sa kaluwasan, sa balaan mo nga dugo, Lord Jesus, nga gatinlo, gahugas iya sa kaadlaw sa grasya, nga Lord, tagalumapaw mga kaluluoy sa nursing imo galin sa imo. Salamat, good Lord, sa sininga adlaw. We dedicate this time ang iyang life sa imo, Lord Jesus, sa pagkumit sa imo, Lord. We baptize you in the name of God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit, Jesus' name. Amen. Amen. To follow Jesus. Okay, slide, up, 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 hands up. Lukman ka, gusto yan. Sabi na dito.
Siguro layo to ako. Kick the ball. Yeah. Palayra sa kanope. Yay! Sino nag-count? O, liwa. 3, 2, 1, go! Double time. 1, 2, 4. Ahora con